हेलो एवरीवन। तो समस्त को स्वागत करुच्ची आज इम्पोर्टाट वीडियो को। तो ओडिशार सबु छात्र छात्री मानक पई बहुत बड़ा खुशी खबर कि पिला माने फाइनाली तुमर 2024-25 सीजन पाई एक नूतन स्कॉलरशिप आसी जाइछि। तो ये स्कॉलरशिप रो नेम होची बीओसी स्कॉलरशिप। तो आज रही भिडियो आम जाना ये बीओसी स्कॉलरशिप को कौ पिला माने अप्लाई करि पारिबे, ये बीओसी स्कॉलरशिप रे केते टंका मिले एवं ये बीओसी स्कॉलरशिप रो अप्लाई केबेठारु आरंभ होउची एवं लास्ट डेट ये सब विषय आमे माने डिस्कशन करिबा। तेणु चैनल रे जो पिला माने नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, कारण आपण मानकर आगो को आसुवा सब स्कॉलरशिप रो इन्फॉर्मेशन आम ही चैनल रे सर्वप्रथम आपन को जणाई दिया जिवो। तो चलंतु वीडियो स्टार्ट करिबा। तो देखि पारथु एटी कोन लिखा है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ओडिशा कटक। तो ये नोटिस रो नंबर टी आपन रही 1236 को डेट रे आपण मैंने देखिपारे 27 जनवरी 2025 रे ये नोटिफिकेशन टी आसी कहाठार आसी फ्रॉम श्री सामर्थ वर्मा आईएएस डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ओडिशा। तो आपण मानकर एटा आसी देखिपारे टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ओडिशा रु आसी हैला सामर्थ वर्मा पाखरु। तो टू कहा पाखकु द प्रिंसिपल ऑल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग स्कूल एंड आईटीआई। तो आपण मानकर सबू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गुड़ा आउ इंजीनियरिंग स्कूल एंड आईटीआई जो पिला माने करछंती सेही कॉलेज को आसीजी हैला। तो को पिला पाखक आसी पॉलिटेक्निक आउ इंजीनियरिंग स्कूल एंड आईटीआई बुझी पारिले। तो सब्जेक्ट कौन रही देखो, तो सब्जेक्ट रही एप्लिकेशन फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट टू द सन्स और वार्ड्स ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन जोटा को आपण कहते बीओसी वर्कर्स परचिंग डिप्लोमा एजुकेशन आईटीआई ट्रेनिंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25। तो ये आम जाना कौ पिला यहाँ हूँ जो पिला माने डिप्लोमा कर आईटीआई कर स्कॉलरशिप टी आसी। तो कौ एकेडमिक सेशन एबे 2024-25 एकेडमिक सेशन पाई बुझिले। तो आपंकर नोटिफिकेशन कौन लिखाई देखिपे सार एंड मैडम इन inviting a reference to the subject city above, I am to say that the online portal for registration of the ward of building and other construction worker pursuing diploma education and ITI training in government institution will be activated for registration for the current academic session 2024-25। तो ये लिखाई आपण मानकर जो पिला मानकर बापा किंबा माँकर जेको जनकर हो आपणकर लेबर कार्ड थी से ही पिला माने आपण मानकर यही बीओसी स्कॉलरशिप को अप्लाई करें कौ सीजन पाई 2024-25 सीजन पाई हैला। तो कौ एजुकेशन ने डिप्लोमा आउ आईटीआई ओके। देन लिखाई देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू फैसिलिटेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन of all the registered BOC worker जोटा आपनकर of the institution in portal using आपनकर www.scholarship.odisha.gov.in ने आपनकर एटा अप्लाई आरंभ हबो कोडा BOC जो पिला माने पूर्वरु 2023 रे आपनकर बीओसी स्कॉलरशिप पकई पैसा पाइछंती से पिला माने ताको एप्लिकेशन रिन्यूअल करेंगे। आ जो पिला माने नुआ एबे अप्लाई करेंगे से माने फ्रेशर रे अप्लाई करेंगे केबेठु आरंभ हबो आपनकर एई फेब्रुआरी 1 तारिख रु आरंभ हबो आउ मार्च 15 होची लास्ट डेट एंड देयरफॉर टू फॉरवर्ड देयर एप्लिकेशन टू DT&T आफ्टर नेसेसरी verification using the principal login on before आपनकर प्रिंसिपल को लॉगिन रू होची मार्च 31 तारिख लास्ट डेट। तो आपनकर कहि दोची आपण मानकर ए बीओसी स्कॉलरशिप रो अप्लाई डेट रही आपनकर फेब्रुआरी 1 तारिख एवं लास्ट डेट रही मार्च 15 तारिख। तो आपण माने या भितर ही एप्लिकेशन बा अप्लाई माने करदेवे। देन नेक्स्ट रे आपनकर मार्च 31 सुधा आपनकर कौन हो ना इंस्टीट्यूशन वेरीफाई करदेवे बुझीपारे। तो यही लिखाई आपंकर नोटिफिकेशन ने एबे आमे जानिबा ए स्कॉलरशिप को कौ कास्ट पिला माने अप्लाई करि पारिबे स्कॉलरशिप रे केते को अमाउंट मिलुची
ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଦେଲେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଦରଙ୍କର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମଦରଙ୍କର ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଦରକାର ହେଲା। ଲେବର କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏ ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇକି କି କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓକେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ହଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଆସିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ scholarship.odisha.gov.in ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ପୋର୍ଟାଲରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ପୋର୍ଟାଲକୁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋର୍ଟାଲଟିର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା। ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ମୋର୍ ଅଛି ଏଇ ଭ୍ୟୁ ମୋର୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଭ୍ୟୁ ମୋର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଲା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 2024-25ରେ BOC ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ମାନେ ଫେବୃଆରୀର 1 ତାରିଖରୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଆବେଦନ। ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେଇଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କର BOC ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ସବୁ ଏବେ ଥିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି BOC ସ୍କଲାରସିପ୍ ହେଲା। BOC ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ହେଲା। ମାନେ 2023-24ର ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସରିଗଲାଣି ହେଲା କି। ଏବେ 2024-25 ଆସିଛି। ଏଟାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର 5 ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆସିଛି ନୂଆରେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ଥିବ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ବୁଝିଲେ? ମୁଁ ଏଠୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଛି। ଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ସ୍କିମ୍ ରହୁଛି BOC ସ୍କଲାରସିପ୍ ହେଲା। ଏକାଡେମିକ୍ ସେସନ୍ 2023-24 ଏବେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସେଇଟା ଏକାଡେମିକ୍ ସେସନ୍ 24-25 ହେଇଯିବ। ତ କାଟାଗୋରୀ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ? SC ST OBC SC BC ହେଲା। ତ କେଉଁ କୋର୍ସରେ ITI କରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ବା ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ କରୁଥିବେ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏଠି ଦେଇନାହିଁ ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବି କିଛି ପଚାରୁନାହିଁ। ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି। ପିଲାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାସବୁକ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, କଲେଜ ଆଇ କାର୍ଡ଼, ତାପରେ ଆନୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରିନ୍ୟୁ କରିଥିବେ, ଦେନ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଷ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା SC ST OBC ବା SC BC। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ବାସ୍ ରହିଗଲେ? ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ରହିଗଲେ। ତ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ବି ଏଇ ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବୁଝିଲେ? ତାଙ୍କର ବି ସେମ୍ ସବୁ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ବି ସବୁ ସେମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖିବା ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଆମେ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲା ହେଲା। ତ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଛି କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ITI ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ବାର୍ଷିକ 7,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆଉ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ଏଠୁ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବା ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ଟା ଦରକାର, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଏତିକି ବାସ୍।
आउ जदि आपमनकर किसी जानवाक इनफर्मेशन आपनकर डाउट रहीगला मत कमेंट सेक्शन में पचारे मु कमेंट सेक्शन में सब पिलांकर रिप्लाई देवाक चेष्टा करी है आउ थे कहीदे ITI जो पिला माने करछंती ITI पिला 7,000 आउ माने डिप्लोमा जो माने करछंती से डिप्लोमा पिला 10,000 टंका स्कॉलरशिप रे मिलुची वार्षिक। तो स्कॉलरशिप को आपण माने हाथ छड़ा करंतु नाही। जहाँ भी डाउट रहा मत कमेंट सेक्शन में पचारे मु कमेंट सेक्शन में सब पिलांकर रिप्लाई देवाक चेष्टा करी। थैंक यू।